قادری ادھر لایا جا رہا ہے سامنے ایتھے لایا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جنہیں دوست تشریف فرماؤ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، پانچ روزہ ذکر اہل بیت کانفرنس دے اجلاسات دے وچوں اج پہلا اجلاس ہے جہدے اندر میں اور تسی حاضر ہاں. اور اللہ دی توفیق اور اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی ہمت دے نال اس مرتبہ پھر اس پانچ روزہ نو سجان واسطے اسی بانیان محفل برادر اکبر جناب حاجی محمد اکبر صاحب نقشبندی مجددی انہوں مبارکباد پیش کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو سارے واسطے دنیا دے اندر بخشش کا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے. آج محرم الحرام دی 6 تاریخ ہے اور اس عشرے نو نسبت حاصل ہے میرے مصطفیٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت آپ دے گھر والیاں دیاں قربانیاں دے نال او دے نال اس عشرے کی میں گل کر رہا ہے. اس عشرے کو نسبت خلیفہ دوم برحق
یار مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ. جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عشرے کی ابتدا اور آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم تو ہوئی ہے، اور اس عشرے کی انتہا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہو رہی ہے. اگر میں ان کہاں تو غلط نہیں ہوئے گا کہ یہ عشرہ در اصل در حقیقت عشرہ فاروق و حسین ہے. آباد رہو. یہ عشرہ در اصل عشرہ صحابہ اور عشرہ اہل بیت ہے. تو اسی مناسبت کے لحاظ نال آپ احباب اج دی تقریر وچ ایک انوکھے نرالے اور سونے عنوان تے کچھ گلاں سماعت فرماؤ گے. اج دی تقریر دا عنوان ہوئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے صحابہ اور حضور علیہ السلام دی اہل بیت، حضور علیہ السلام دے کاروالیاں دی، انہاں دوواں دی آپس دے اندر محبت کیسی سی. بڑے گھٹ بندے بولے نے، اونچی آواز نال فرما لو تاکہ شیطان نس جائے. صبح کا ٹائم ہے تو نیند اڑ جائے، اس واسطے بلند آواز نہ فرماؤ سبحان اللہ. انہاں دی آپس دے اندر محبت کیسی سی، یہ آپس دے اندر کہو جہا حسن سلوک رکھتے سن، اور بالخصوص فریقین یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، انہاں نے ایک دوسرے دیاں شاناں کیویں پڑھ کے امت کو سنایا. ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام اور حضور دی اہل بیت اطہار ایک کافراں دے ہوتے سخت سن تے آپس دے اندر شیر و شکر دی طرح نرم سن. اونچی آواز سے فرما. تقریر کا آغاز اسی آیت تو کر لینے ہیں جس میں تمہارے خطبہ پڑھی ہے. اللہ کا پیارا کلام 26واں پارہ سورہ فتح دی آیت نمبر 26. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے لفظ محمد ذکر فرمایا. کینوں کہتے ہیں محمد؟ کینوں کہتے ہیں؟ بابا جی ثلاثی مزید فی دے باب تفعیل وچوں حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد. تحمیدا ادا مصدر ہے. تحمیدن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی دی محامدت کرنا، کسی دی تعریف کرنا، کسی دی ستائش کرنا. اسی باب وچوں مفعول والا سیگا یعنی محمد انہوں کہتے ہیں جیدی بار 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 تعریف کی جائے. انہوں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے قبلہ کے سارے آقا دا نام ہے تے حضور کیڑے محمد نے. میں قربان جاواں حضور کیڑے محمد نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام او محمد نے. وہ جنہ دیاں تعریفاں
مخلوق تے کر دیے مخلوق نو قرار والا خالق بھی جنہاں دیاں تعریفاں کردا ہے. میں صدقے جاواں ایک پنجابی ایک پرانا پوئٹ پرانا شاعر اونے قلم کاغذ لیا تے قلم توڑ دیتا. وہ کہندا ہے کچھ عجب نام محمد میں مزار تھا ہے. کیا بات ہے قبلہ. حضور کا نام ہے, اپنے آقا کا نام ہے, اپنے مولا کا نام ہے, جنہیں قیامت والے دن بخشوانا ہے وہ کا نام ہے. میرے نال مل کے کہہ رہے ہیں کچھ عجب نام محمد میں مزار تھا. آباد رہو. کچھ عجب نام محمد میں مزار تھا ہے. کچھ عجب نام محمد میں مزار تھا ہے. وہ جس نے سب خلق کو دیوانہ بنا رکھا ہے. جس نے سب خلق کو دیوانہ بنا ہے. اور آپ کے عشق میں مر کر کوئی دیکھے تو صحیح. آپ کے عشق میں مر کر کوئی دیکھے تو صحیح. وہ اسی مرنے میں تو جینے کا مزہ رکھا ہے. اسی مرنے میں تو جینے کا مزہ رکھا ہے. اور درد کا درد دوا کی ہے, دوا دونوں ہے. آپ کے درد کو یوں دل سے لگا رکھا ہے. قبلہ بڑے خاموش بیٹھے ہو, ذرا بیداری کا سبوت دیو کہ لاؤ ہنارا نعرہ رسالت. میاں جی بھی سارے علی آواز آئی نعرہ رسالت. آباد لوگوں قبلہ آگے چلیے. اللہ فرماتا ہے محمد بار بار ستائش کیتے گئے, بار بار تعریف کیتے گئے. آگے اللہ فرماتا ہے الرسول اللہ, اللہ اللہ خود گواہی دے دیا محمد اللہ دے رسول نے. وہ ابو جہل نہیں منتا تے نہ منے, ابو لہب نہیں منتا تے نہ منے. رب خالق ہو کے, مالک ہو کے, شاہی ہو کے, مرید ہو کے, علا کل شیء قدیر ہو کے, احد ہو کے, صمد ہو کے, بے نیاز ہو کے. اللہ خود فرما رہا ہے سونیا میں گواہیاں دینا وا محمد اللہ دے رسول نے تاجدار ختم نبوت. قبلہ میرے نال نال بولنے چلو تے مزہ آئے گا. تاجدار ختم نبوت. آباد رہو آگے چلیے. اللہ فرماتا ہے الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے. آگے اللہ فرماتا ہے والذین معه واو عاطفہ الذین اسم موصول جمع مذکر غائب دے اظہار واسطے. معه معدمان نار ہونا تے ہودی ضمیر لوٹ رہی ہے کملی والے علیہ السلام وال. کی ترجمہ پڑھیا اللہ فرماتا ہے والذین معه محمد اللہ دے رسول نے تے جیڑے محمد دے نال والے نے. کیا بات ہے. آباد رہو. جیڑے محمد دے نال والے نے, معیت والے نے, انہاں دی کی شان ہے. اللہ نے کی شان الذین اس میں موصول ہے تے اس میں موصول تو بعد شان بیان ہوتی ہے کہ وہ جنہاں پیچھے ذکر آ گیا وہ دی شان کی ہے. اور اللہ معه معیت والے دی شاناں بیان کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اشداء
علی الکفار رحماء بینہم اشداء جمع شدید ہوندی تے شدید دا معنی ہوندا سخت ہونا تے رحماء جمع رحیم ہوندی رحیم دا معنی ہوندا نرم دل ہونا بابا دی دوویں صفت مشبہ اشداء بھی صفت مشبہ ہے اور رحماء بھی صفت مشبہ ہے تے صفت مشبہ کی ہوندی ہے صفت مشبہ اپنی صفت تے دوام مانگدی ہے ہمیشگی اور استقلال دی خواہش دا اظہار کردی ہے قبلہ ہم تڑپ جاؤ گے تواڈے سمجھ آنے والی گل میں ہور کرن لگی ہے اللہ فرمانا اے سمجھ لو صفت مشبہ کہندے نے اشداء ادا معنی ہوندا ہے جیڑا ہر ویلے ہر حال دے اندر سخت ہوے رحماء بینہم صفت مشبہ وہ ادا معنی ہوندا ہے جیڑا ہر ویلے بندہ ہر حال چ نرم ہوے ہن ترجمہ کریے اللہ کی فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور میرے نبی دی معیت والے اونے جڑے کافراں دے اوتے ہر ویلے ہر حال دے اندر سخت نے تے آپس دے اندر ہر ویلے ہر حال دے اندر نرم نے یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ نہیں آئی کہ میں مزید تشریح کر دیا جی سمجھ آئیے تے معاملے نو اگے لے کے چلیے کسی نے آکھیا ماہو تو مراد حضور دے پیارے پیارے صحابہ نے آمنا سی مننے حضور دے صحابہ نو ساڑھے تو زیادہ کنے مننا ہے لیکن قبلہ اگر صرف صحابہ دی گل ہوندی تے اللہ فرما دینا والذین اصحابہ والذین اور وہ لوگ جڑے محمد دے صحابی نے لیکن اللہ نے صحابہ دا لفظ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا والذین معه جڑے محمد دے نال والے نے یہ نال والے تے ہن کوئی بھی ہو سکدے نے نال والے اگرچہ میرے نبی دی اہل بیت ہوے اگرچہ میرے نبی دیاں ازواج ہون کوئی ہوے سارے شامل نے وہ جیڑا بھی آ کے میرے نبی علیہ السلام دے دامن نال وابستہ ہو گیا والذین معه دی حویلی چ داخل ہو گیا والذین معه دے دائرے دے اندر داخل ہو گیا قبلہ ہن ترجمہ اس تشریح تو بعد اے بندا ہے اللہ فرماتا ہے والذین معه وہ جڑے محمد دے ساتھی نے جڑے محمد دے دامن نال وابستہ ہو گئے خواہ محمد دے صحابہ ہون خواہ محمد دی اہل بیت ہوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ حضور دیاں ازواج ہون بس شرط دے میرے محمد دے دامن نال لگ گئے اللہ فرماتا ہے کافراں اٹھے کڑاکے کٹن والے سخت نے آپس دے اندر شیر و شکر دی طرح نرم ہوندے نے قبلہ ہن کوئی او نے جنہاں نے حضور دے صحابہ نو چھڑ کے حضور دی اہل بیت نو من لیا کوئی او نے جنہاں نے حضور دی اہل بیت نو چھڑ کے صحابہ نو من لیا لیکن سنیو تانوں مبارک ہوے اور تسی او جنہاں نے حضور علیہ السلام دے صحابہ نو بھی سلیوٹ مار دیتا حضور دی اہل بیت نو بھی سلیوٹ مار دیتا اے ساڈی اہل سنت اللہ تعالی نے عزت اور وقار رکھی ہے صدقے جاواں تائیوں کے ٹوپے والے شاہ صاحب نے نقشہ کھچیا وہ کہتے ہیں کہ آل و اصحاب پیغمبر کے گدا ہے سنی ابن اونچی آواز سے سبحان اللہ جیڑا بندہ سنی بیٹھا ہے وہی میرے نال توڑ سکتا ہے کہ بلا ایک گلا سننا کام ہی سنی آتا ہے دوسرے نو سن کے ویسے ہی پسو پہ جان گے صدقے جاواں جیڑا سنی بیٹھا ہے میرے نال مل کے آکھے گا آل و اصحاب پیغمبر کے گدا ہے سنی طیب مٹھا مٹھا مسکرا رہے ہیں تو نال آواز بھی کٹنا آل و اصحاب پیغمبر کے گدا ہے سنی آل و اصحاب پیغمبر کے گدا سنی آل و اصحاب پیغمبر کے گدا ہے سنی
گدا ہے سنی. بابا جی ہن چپ نہیں رہنا, ہن نعرہ مار کے میرے نال کہنا ہے وہ جنتی ان کا گروہ سارے کا سارا ہوگا, جنتی ان کا گروہ سارے کا سارا ہوگا, جنتی ان کا گروہ سارے کا سارا ہوگا. اور ہم کو حسنین پلائیں گے جو جام کوثر, ہم کو حسنین پلائیں گے جو جام کوثر, جام کوثر دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ ہوگا, دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ ہوگا. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, نہیں قبلہ یا حسن یا حسین کہنا ہے, کیونکہ حسن ساڈا بڑا پیر ہے, حسین ساڈا چھوٹا پیر ہے. اسی حسن نو چھڑ کے حسین نو نہیں مندے, حسین نو چھڑ کے حسن نو نہیں مندے. وہ سنی ہوے جڑا حسن مجتبی نو اپنا بڑا پیر مندا ہے, حسین سید الشہداء نو اپنا چھوٹا پیر مندا ہے. لا ولا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آواز رہو, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین آخری ٹھنڈک دل دا چین. ابرا آؤ آگے چلیے, میں دعویٰ ایک ہی تے انہاں نے دونوں نے اہل بیت مصطفیٰ نے اور اصحاب مصطفیٰ نے ایک دوسرے دیا شانہ پڑھ کے امت نو سنائی ہے. تے میں کیڑا گل قبلہ کولو کر رہا ہے, امام عدل امام حاکم نیشاپوری علیہ الرحمہ دی کتاب مستدرک المستدرک علی الصحیحین 5 جلداں دی مکمل کتاب, ایدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 دے ہوتے مرشد علی مرتضیٰ دی اور مرشد ابو بکر صدیق دی ایک پیار بھری گل لکھی ہوئی ہے. میں صدقے جاواں جڑی پڑھ کے سنان لگیا ہے, عقیدہ مضبوط بنان لگیا ہے, کلیجے اچ ٹھنڈ پان لگیا ہے. ہاتھ پھڑ کے تانوں بازار طیبہ دیاں گلیاں دی سیر کران لگیا ہے. میرا کام ہے بابا جی پہنچا دینا, منانا میرا کام نہیں. محبت دا پیغام چلیے منبر مصطفیٰ تو توجہ کرنا. حضرت مرشد علی مرتضیٰ اور مرشد ابو بکر صدیق دونوں کی محبت بری گل. صدقے جاواں ان ابی یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت علی یحلف لانزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیق. حضرت ابی یحییٰ راوی نے کہندے نے میں علی مرتضیٰ نو ویکھیا, میں حسنین دے بابا نو ویکھیا, مولود کعبہ نو ویکھیا. فرماتے نے یحلفو, انہاں نے حلف دیتا. بابا جی ایک گل ہوے مولا علی المرتضیٰ دی, مولا علی دی تے سادی گل ہی ہوئے تے کیوڑا مان نہیں, ان تو حلف دیتے جا رہے ہیں اونچی آواز سے. ایک گل علی دی وہ تو حلف دیتے جا رہے ہیں. ابو یحییٰ فرماتے ہیں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے حلف دیتا, حلف دے کے گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ دیاں عزتاں دی قسم ہے, اے جڑا ابو بکر صدیق نو لوگ کہتے ہیں نا صدیق صدیق صدیق, وہ کہتے ہیں اے لقب صدیق اے تمغہ امتیاز اے کسی دنیا دار نے نہیں دیتا, بلکہ آسمانہ دے رب نے تحفے دے طور تے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے.
میں صدقے جاواں بابا جی جنہیں تعریف پڑھ کے سنائی اسی اس علی تو بھی صدقے تے جدی تعریف پڑھ کے سنائی اسی اس صدیق تو بھی صدقے مرشد علی بھی ساڈے سر دا تاج ہے مرشد صدیق اکبر بھی ساڈے سر دا تاج ہے اہل سنت پر جواب دی ترجمانی کی تھی قلم کاغذ لیا شاہ صاحب نے تے موٹی پیرو دیتے وہ کہتے نے صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں اچھا کہ بلا جب سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے ادو لگتا ہے سارے بندے نے سبحان اللہ فرمائیے پر جدو میں پڑھ لیا ہونا ہے ادو نال کوئی بھی نہیں پڑھتا کہ بلا اہل سنت و جماعت کی مسجد اہل سنت و جماعت کی مجلس سارے بیٹھن والے اہل سنت وہ سنان والا اہل سنت کہ بلا یہ گھوم سوم بیٹھو تو سمجھ نہیں آتی میرے نال مل کے کہنا صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے کیا بات ہے ہمارے ہیں صدیق ہمارے حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان ہاں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں تو بھائی سرور صاحب ذرا ادھر میرے وال دیکھنا سر اٹھا کے دیکھو ہے علی سید اور کیا بات ہے تھوڑی علی کے مرتضیٰ دے ملانگ بولو بڑا سبحان اللہ دیکھو ہے علی سید او بندہ مومن نہیں ہوتا بندہ منافق ہوتا ہے کہ علی کا ذکر ہوئے تو منہ تے 12 بجن نہیں وہ ساڈا جویں ابو بکر صدیق مرشد ہے اوے علی یہ مرتضیٰ بھی مرشد ہے دیکھو ہے علی سید نالے میرے نال مل کے علی مرتضیٰ حیدر کرار دا ذکر کرنا تے نالے ایک دوجے ویکھنا کیڑا بندہ پیڑا پہ رہا ہے کیڑے چہرے تے 12 بج رہے ہیں وہ دیکھو ہے علی سید صدیق بھی ہے جید دیکھو ہے علی سید صدیق بھی ہے جید آقا نے نظر کر کے بخت ان کے سوارے ہیں آقا نے نظر کر کے بخت ان کے سوارے ہیں صدیق ہمارے حیدر بھی تمہارا غور کرنا دونوں سے محبت ہے دونوں سے محبت ہے اور دونوں کی ضرورت ہے وہ دونوں سے محبت ہے دونوں کی ضرورت ہے دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے ہیں دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے اور ایک دل کا ہے دل پر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ایک دل کا ہے دل پر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہی سہارے ہیں سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہی سہارے ہیں صدیق ہمارے حیدر بھی ہمارے ہیں قبلہ شاہ تو آباد رہو جنہوں نے میرے نال مل کے دعا دا
तराना पढ़िया अल्लाह ताला तुहाडियां इज्जतां विच इजाफे फरमाए। आओ गल नूं अगे लेके चलिए। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा ने मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक दी शान पढ़ के सुनाई। बाबा जी मैं तकरीबन को 2 साल पहले जुमे दे अंदर तकरीरा कीती असन जिन्हां दा उनवान ही ऐ सी ओए अबू बकर सिद्दीक दियां ओ शानां जेड़ियां मौला अली ने पढ़ के उम्मत नूं सुनाईयां। एक ते सुनियो तकरीर ते इंशाअल्लाह बड़ियां सारियां गलत फहमियां दूर होणगियां। और मैं तबर्रुक वास्ते एक गल होर करके ते गल नूं अगे लेके जावा। एक दिहाड़े मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक दे पसली दे अंदर शदीद दर्द शुरू हो गया। इतना शदीद दर्द कि आप दियां अखां च अथरू लथ आए। बाबा जी बड़ा शदीद दर्द होया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दे तफसीरां दे अंदर गल मौजूद है। जिस वेले दर्द होया ना पसली दे अंदर ते कौन कौन मौजूद सी? मेरा मुर्शद अली मुर्तदा केवल सज्जन सजना दे कोल बैठे ने ना वो कभी दुश्मनों दे कोल दुश्मन ते नहीं ना बैठे। मैं सदके जावा हजरत मौला अली मुर्तदा ने देखिया मेरा जिगरी यार अबू बकर सिद्दीक वो एदे पसली दे अंदर दर्द है। हुन मौला अली ने की कीता जरा मोहब्बत दा फेर देखना जरा मोहब्बत दा अंदाज देखना। मौला अली ने की कीता? मौला अली मुर्तदा ने कोल लकड़ियां कट्ठियां करके आग जलाई। जिस वेले अग जल गई किबला तुहाडा ध्यान मेरे अल नहीं तो मैं जो गल बयान करनी है पता लग जाएगा केड़ा बंदा उच्ची सुभान अल्लाह कहता है किहनूं समझ आईए। अग जला के ना ते मुर्शिद अली मुर्तदा ने अपने हत्थां नूं गरम कर करके मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक दी पसली च टकोरा की दिया। टकोरा की दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील अल्लाह ने फरमाया आओ देख ओ मेरे मुस्तफा दे दो गुलाम मेरे मुस्तफा दे दो यार आपस दे अंदर मोहब्बत दा इजहार कर रहे ने प्यार दा इजहार कर रहे ने। या अल्लाह मेरे लिए की हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया कोई इन्हां दी इस मोहब्बत दे अंदाज नूं जाया नहीं होण देना किसे दलीला नहीं बनन देना। या अल्लाह की करा? फरमाया खिंचना इन्हां दी तस्वीर ले जा मेरे महबूब आया जिब्रील आके अर्ज करदा सोनिया अल्लाह सलाम फरमांदा है नाले अल्लाह फरमांदा है व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। अल्लाह फरमाता है नज़ाना और असी खिंच लिया नज़ाना। बाबा जी नज़उन दे विचों ए कहते ने ना नज़ा दा वेला ओ नज़ा दा वेला तां ही किया जांदा है नज़ाना नज़उन उस वेले फरिश्ते रूह खिंच रहे हुंदे ने। नज़ाना दा माना है खिंच लेना। अल्लाह फरमाता है असा खिंच लिया माफी सुदूरिहिम इना दे दिलां विचों असा खिंच लिया। या अल्लाह की खिंच लिया? फरमाया मिन गिल्लिन ओए कदूरतां दा नफरतां दा जेड़ा भी उनसर इना दे सीने के सी असा खिंच लिया। या अल्लाह फिर अल्लाह फरमांदा है इखवाना ओए नफरतां इना दे दिलां चों कढ के ओए इना नु आपस दे अंदर भरा बना दिता। आपस दे अंदर वीर बना छड़िया। हुण जेड़े कहंदे ने मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक दी अली मुर्तदा ना बड़ी लड़ाई हुंदी सी नौजुबिल्लाह ओए तेरी मनीए कि रब दे कुरान दी मनीए। अल्लाह फरमांदा है इखवानन असा इन्हां नु वीर बना दिता अला सुरुरिन मुतकाबिलीना। अल्लाह फरमांदा है जेड़े इस जन्नत दे अंदर जाणगे ना ते जन्नती तख्तां दे उत्ते बैठणगे उस वेले इन्हां दोवां दे हुजूर दे सहाबा और हुजूर दे अहले बैत दे जन्नत दे अंदर तख्त मुतकाबिलीन एक दूसरे दे आमने सामने होंगे। मैं सदके जावा बाबा जी जिन्हें शान पढ़ के सुनाई असी उस सिद्दीक तो असी उस अली तो भी सदके जेदी शान पढ़ के सुनाई असी उस सिद्दीक तो भी सदके। अली भी साडा मुर्शिद सिद्दीक भी साडा मुर्शिद सिद्दीक हमारे है तज भी हमारे है सिद्दीक हमारे आबाद रहो है तज भी है वल्लाह हमें दोनों ही जान से
حضرات گرامی آؤ اگے چلیے، گل نو اگے لے کے چلیے۔ یہ تے او شاناں سن جہڑیاں علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق دیاں پڑھ کے سنائیاں۔ بھائی سرور صاحب ہون واری ہے ابو بکر صدیق دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دشانہ پڑھیا نا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دیاں تے گل کتھے لکھی ہوئی ہے؟ الریاض النذیرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، علامہ محب طبری علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب دے اندر گل لکھی ہوئی ہے۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قال ابو بکر الصدیق سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ العلی عبادہ او کما قال۔ میں صدقے جاواں حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ نانا قبلہ ہولی سبحان اللہ نہیں کہنی وہ عائشہ صدیقہ اللہ فرماتا ہے مومنہ دی ماں نبی دی بیوی تے قبلہ نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ہو گئی تے ماں دے نام تے ماں دے ذکر تے سبحان اللہ وہی بندہ بولتا ہے جڑا مومن ہوئے۔ اونچی آواز نال فرمانا سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں ان عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی تھی۔ آج بک بک کردے نے کہہ رہے عائشہ صدیقہ دے کوئی تعلق اچھے نہیں سن۔ حضور علیہ السلام دی اہل بیت رل قبلہ دے 100% توجہ میرے ال ہوئے کہ میں ایک گل پڑھ کے سنان لگی ہے تو انو مزہ نہ آیا تو میں نو جزاک اللہ کہہ دینا میں تھلے آ جاگا، لیکن قبلہ مزہ آ جانا میں نو پتا گل ہی بڑی بڑی پڑھن لگے ہیں۔ ایک دہاڑے میری اماں عائشہ صدیقہ بابا جی اس گل تو پتہ لگے گا کہ صحابہ دے اہل بیت رل کیسے تعلق سن۔ میں صدقے جاواں ایک دہاڑے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے نبی دی شہزادی ملکہ فردوس بنی اور جنوں حضور نے ساری جنتی اور دادا سردار فرمایا ہے۔ انہاں دونوں دے درمیان بابا جی ایک مٹھڑی جی بحث ہو گئی، ایک مٹھڑا جہا مناظرہ ہو گیا۔ یہ مناظرے جڑے مٹھڑے جہے چھوٹے چھوٹے ہو جانے یہ جھگڑے نہیں ہوندے، یہ تے قبلہ محبت دی علامت ہوندے نے۔ میں صدقے جانا تے مناظرہ کیڑی گل تے ہویا؟ ایک ماں ہے ایک دھی ہے، ایک دا نام ہے عائشہ ایک دا نام ہے فاطمہ الزہرا، دونوں دے اندر گل ہو گئی تے بابا جی کیڑی گل تے رانا اقبال صاحب ذرا میرے ول ویکھو کیڑی گل دے اوتے بحث ہوئی، کیڑی گل دے اوتے تکرار ہوئی؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا نیتیے میں تیرے نالوں افضل ہاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمان لگیا نی اماں وہ تیریاں بڑیاں شاناں ہیں نے میں من لیا پر میں تیرے نالوں افضل ہاں، میں تیرے نالوں افضل۔ وہ آدیاں نے میں تیرے نالوں افضل۔ جدو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا نا میں تیرے نالوں افضل ہاں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نیتیے وہ دس کیڑی دلیل نہ تو میرے نالوں افضل ہے، وہ تیرے کول دلیل کی ہے تو میرے نالوں افضل ہے؟ صدقے جاواں وہ میرے نبی دی شہزادی دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل گئیاں، مسکرائی وہ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ جیدے سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک وہ کدی کسے غیر محرم نے نہیں سی ویکھیا۔ جدوں ویکھیا یا ابا مصطفیٰ نے ویکھیا یا شوہر مرتضیٰ نے ویکھیا یا وڈے پتر حسن مجتبی نے ویکھیا یا چھوٹے پتر سید الشہداء امام حسین نے ویکھیا، کبھی کسی غیر محرم نے نہیں سی دیکھیا۔ بابا جی ایتھے ہن مینوں یاد آ گیا اپنے دادا جی مولانا غلام رسول سومری والے دا ایک شعر تے میرا گزارا نہیں ہونا جے میں نہ پڑھا۔ صدقے جاواں اس موقع تے میرے دادا جی علامہ غلام رسول سومری والے علیہ الرحمہ آپ پڑھدے ہوندے سن وہ سر دیاں زلفاں تے کہ بلا جڑے پرانے بندے نے تانوں پتہ ہے نویں بندیاں نوں نہیں پتہ، وہ سر دیاں زلفاں تے رہ گئیاں ایک پاسے
جدی ویکھی نہ کسے پیرا دی تلی ہووے کہ جس دے پتر حسنین جے وہ لال ہون نعرہ مار کے کہنا ہے سرتاج جس دا وہ مولا علی سرتاج جس دا بولو مولا نعرہ حیدری نہیں کہ بلا علی کا نعرہ علی کا ذکر ہاتھ اونچے کر کے کرنا میرے آقا کی سنت ہے اٹھاؤ ذرا ہاتھ تے لاؤ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرتاج جس دا مولا علی ہووے میں قربان جاوا کون سیدہ فاطمہ الزہرا وہ جدا پردہ مسلم جدا حیا مسلم وہ جدے دروازے تے رب دا فرشتہ جبریل بھی توڑ نبھا کے آندا ہے اجازت لے کے آندا ہے میرے نبی دے وصال دا وقت قریب آیا کوئی کنڈا کھڑ گیا بابا جی کنڈا کھڑ گیا توجہ کرنا اندروں سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھیا آن والیا کون ہے انہیں آخیا میں ایک عرابی ہاں میں ایک پیڑو ہاں سرکار نال ملاقات کرنی ہے ملن آیا وا حضرت سیدہ فرما دیا نے واپس چلے آ جا میرے ابا جی ہنے آرام فرما ہوئے نے دوسری مرتبہ پھر دروازہ کھڑ گیا آپ نے پوچھیا کون ہے انہیں آخیا میں عرابی ہاں سرکار نال ملاقات کرنی ہے وہ تیسری مرتبہ دروازہ کھڑ گیا حضرت سیدہ پوچھنے لگیا نے کون ہے پچھوں حضور علیہ السلام دی آواز آئی نیتی ایک دن گلا کرنی ہے کون ہے ابا جی کوئی عرابی ہے کوئی پیندو ہے تواڈے نال ملاقات کرنی ہے ملن آیا ہے فرمایا شہزادی ہے اوے آ اپنے بابا دے سینے لگ جا اوے آ رج رج کے تسلیاں لے لا آ رج رج کے ٹھنڈ پا لا اے کوئی عرابی نہیں ہو اے کوئی پیندو نہیں ہو اے تے ملک الموت اے اوے تیاں روندیاں رہ جاندیاں نے ماما نو لے جاندا ہے پتر روندے رہ جاندے نے پیواں نو لے جاندا ہے یار روندے رہ جاندے نے یاراں نو لے جاندا ہے اے تیرے ابا جی نو لین آیا ہے پر ابا جی اے تے ملک الموت ہے اینے کدے کسے تو اجازت نہیں منگی اج اجازت کیوں پیا منگدا ہے فرمایا نی بیٹی شہزادی فاطمہ اودر حکم خدا ہے ادھر تیرا حیا ہے کہ بلا جیڈی میں گل کیتی ہے وہ سبحان اللہ نہیں آئی ذرا بابا دے قرآن بولنا سبحان اللہ ادھر حکم خدا ہے ادھر تیرا حیا ہے تیے تینوں کبھی کسی غیر محرم نے نہیں نہ دیکھیا اس واسطے اجازت پیا منگدا ہے میں صدقے جاواں او میرے نبی دی شہزادی او جے گھر رب دے فرشتے بھی اجازت منگ کے آندے نے او میرے نبی دی شہزادی او جے پردہ ایہو جہا کیتا کہ پردے نو ناز ہو گیا جنہیں حیا ایہو جے کر کے دکھائی حیا والو ناز ہو گیا میں صدقے جاواں تے نقشہ کھچیا شاہ صاحب ٹوبے والے آپ فرما دے رہے حیا حیا نو سکھاوے نبی دی رانی سن کے جاؤ تو ٹھنڈی سبحان اللہ تو کہ بلا پروفیسر بن کے نہیں بیٹھنا ذرا حضور دے قرآن پڑھ کے بیٹھنا ہے حضور دی شہزادی دا ذکر ہے تے میرا عقیدہ اے وے جس زبان تے میرے نبی دی شہزادی دا ذکر آ جائے اللہ نارے دوزخ نو حرام کر دیتا ہے میرے نال مل کے کہنا ہے حیا حیا نو سکھاوے نبی دی آواز رہو حیا حیا نو سکھاوے نبی جی آباد رہیے قبلہ اوے حیا حیا نو سکھاوے نبی دی دھیرانی نہ کیوں بطول کہاوے نبی دی نہیں
میرا خیال ہے میں بھی پروفیسر صاحب بن جا قبلہ انج نہیں وہ حضور دی اہل بیت دا ذکر گم سم ہو کے نہیں کریدا باواں نوں چک کے کریدا ہے آواز نوں کھولو ہتھاں نوں کرو بلند تے اکھاں نوں کرو بند گنبد خضرا دا تصور لے کے کہنا ہے نہ کیوں بتو لکھا وے نبی تھی اور زمانے بھر دی خواتین نو شریعت دا زمانے بھر دی خواتین نو شریعت دا نمونہ بنے کے وکھاوے نبی دی یہ کیا بات ہے بابا جی ذرا کھول کے پڑھو نا میرے نال نہ کیوں بطول کہاوے نبی دی تے نہ تھوڑ منگ نہ تھوڑ منگ تینوں کوئی روے نہ لوڑ کوئی اور کرم دی خیر جے پاوے نبی دی آواز اونچا کر کے یار کرم دی خیر جے پاوے نبی دی بابا جی کی خیال ہے جس محفل کے اندر حضور دی شہزادی کا ذکر ہو جائے وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی صدقے جاواں تہاڈا پڑھنا قبول ہو گیا میرا پڑھنا قبول ہو گیا بشرطے کہ آواز کٹ کے میرے نال مل کے کہنا ہے نہ کیوں بطول کہاوے نبی دی تے حدیث کا ترجمہ کرنے لگے توجہ ہے حکم رب کہ بڑا تسی بول رہے نہیں ہے حکم رب کہ جھکا لین سارے نظراں جدوں حضور کی حدیث ہے قیامت والے دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تے پل صراط جڑا بال تو زیادہ باریک ہے اس پل صراط تو جدو لوگ ٹپتے ہوں گے نا تے اللہ دی رحمتہ دی آواز آئے گی یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم او محشر والے توڑا لوا لو اکھاں بند کر لو یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد پل صراط پہ کراس کر دی ہے اس حدیث نو شاہ صاحب نے بیان کیتا شیر دے اندر ہے حکم رب کہ جھکا لے وہ سارے نظراں جدوں گزر کے حشر چو جاوے نبی دی اچھا ادھر کے بندیاں دی آواز آ رہی کہ تہاڈا کوئی تعلق نہیں حضور دی اہل بیت نال بابا نے بلند کہنا ہے گزر کے حشر چو جاوے نبی دی رانی گزر کے حشر چو جاوے نبی دی تے خدا پاک کبے گا نبی کریم دے نال وہ بہشت آ کے وساوے نبی دی رانی تے بابا جی آخری شعر پڑھ کے میں گل لگے رہ کے جانا توجہ کرنا بڑا مزیدار شعر ہے وہ جھکاوے سیس سیس کے لوگ کہہ دیں سیس جانتے ہو کہ لوگ کہہ دیں سیس کہہ دیں گردن جھکا لو سیس جھکنا یعنی گردن جھکنا تے شاعر کہہ دے جھکاوے سیس جے رب دے حضور راتی ظہیر سویر تک نہ اٹھاوے نبی دی رانی تاجدار ختم نبوت جب تسی
सौ जाते हो फिर मैंने नारा होना पैदा है ताजदारे खत्म नबुव्वत मैं सदके जावा कि बिला आओ आगे चलिए हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा नु अम्मा आयशा सिद्दीका पूछन लगिया नीति ये दस तेरी दलील नाल तू मेरे नालों अफजल है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने बाबा की दलील दी ते कमाल कर देता आपने फरमाया रूमी ने नकल किया मौलाना रूम ने आप फरमा रहे हैं गुफ्तगू रफ्त दर खाना रसूल दरमिया सिद्दीका ओ ज़हरा बतूल जदों एक गल शुरू हो गई ना ये अम्मा फातिमा हजरत फातिमा तो ज़हरा ने दलील दी आप फरमानिया ने नी अम्मा गुफ्त ए मादर मगज तो अफजलम जाके मन मुजदाद जिसमें मुरसलम आपने फरमाया नी अम्मा आयशा सिद्दीका ओए तेरियां बड़ियां शाना ने तेरियां बड़ियां शाना ने पर अम्मा गल एवे ओए गल एवे तू मुरीद दी बेटी है मैं पीर दी बेटी हां किबला नहीं मेरे ज़ौक़ वाली सुभान अल्लाह नहीं आई मैं सदके जावा आपने फरमाया तू मुरीद दी बेटी मैं पीर दी बेटी तू मुक्तदी दी बेटी मैं इमाम दी बेटी मैं इमाम दी बेटी तू सहाबी दी बेटी मैं नबी दी बेटी तू सिद्दीक दी बेटी मैं मुस्तफा दी बेटी मैं सदके जावा अज़मत ले नबी भूलना तैयब क्या बात है तैयब मुस्कुरा रहा है कि मुस्कुरा के नाल मेरी आवाज भी कटदा जा तेरी मुस्कुराहट नू अल्लाह सलामत रखे अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों अज़मत भूलना जाना ना जाना भूलना भूलना जाना अज़मत ले नबी भूल लोगों अज़मत ले नबी अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों देखना गैर की बातों में न आना लोगों देखना गैर की बातों में इबला मैं सदके जावा जिस वेले हजरत फातिमा ज़हरा ने दलील दी कि मैं पीर दी बेटी हां तू मुरीद दी बेटी है कि किबला अम्मा आयशा सिद्दीका दे चेहरे पाक ते मुस्कुराहटां फैल गईयां हंस के मेरी अम्मा आयशा ने फरमाया नीतिए ओए मैनू पता सी ओए बाबे मदीनतुल इल्म दी ज़ौजा है बाबे मदीनतुल इल्म दी बीवी है ओए मुस्तफा महबूब किबरिया दी साहबजादी है दलील देवेगी ते कोई बम भी देवेगी मैनू पता सी पर मेरी बेटी फातिमा ओए मेरी भी गल सुन ला एक दलील मैं भी देन लगी हां उस दलील तो बाद आप ही फैसला कर ले मैं अफजल हां कि तू अफजल है अम्मा जी केड़ी दलील देन लगी है दसो आपने फरमाया नी फातिमा दी मेरी थी है मैं तेरे बाबा अपने शौहर अल्लाह दे हबीब को सुनिया सी और कयामत वाले दिन वो नेक बीवियां अपने नेक शौहरा दा हाथ फड़ के जन्नत जान गया आपने फरमाया नीतिए वो जन्नत तू भी जाएगी जन्नत मैं भी जाऊंगी पर तू जन्नत जाएगी उंगली तेरी होगी हाथ मुर्तज़ा दा होएगा और मैं जन्नत जाऊंगी उंगली मेरी होएगी हाथ मुस्तफा दा होएगा
नारे तकबीर। और जरा दोनों हथों उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत। केवला हम डबल आवाज करके नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं सदके जावा केवला गल में का एक बिच गल आ गई जीवन के अंदर गल में कर रही सा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका रियाजुल नजर दी रिवायत पढ़ के सुनान लगे सा तवज्जो करना सिर उठाओ जरा तो मजा आने लगा है। हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमा दिया ने मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक नु देखना जदों भी अली मुर्तजा ने आना ओए मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक ने टिकटिकी बन के अली दा चेहरा देखना शुरू कर देना। आप फरमानी रहे इधर मैं बाबा जी ने पूछा मैं क्या बाबा जी ओए जदों भी अली आउंदे ने ते तुसी चेहरा टिकटिकी बन के देखण लग पैंदे हो अली के मुर्तजा दा एक गल की है आपने पूछिया गल की है बाबा जी सानू भी दसो कोल नहीं रखी दियां कोल नहीं रखी दियां सानू भी दसो ना क्यों देखदे हो। हजरत मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक ओए माजी दियां वादियां दे अंदर उतर गए मुस्कुरा के कहने लगे एक दिहाड़े मैं मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर मौजूद सा हुजूर दे सहाबा भी तशरीफ फरमा सन अचानक हुजूर ने एक इरशाद फरमाया इशारा कीता अली जे मुर्तजा वर राणा इकबाल साहब अखा खोल के जरा गल सुनना मजा आएगा। इशारा कीता मेरे वीर अबू मेरे वीर अली जे मुर्तजा वर हुजूर ने इशारा करके ना ते हुजूर ने एक बड़ा मिठड़ा इरशाद फरमाया फरमाया लोगों सुन लो अन नजरो इला वजहिल अली ये इबादत फरमाया जिवें कुरान पढ़ना इबादत जिवें नमाज पढ़ना इबादत जिवें रोजा रखना इबादत जिवें सफा मरवा करना इबादत जिन्हें उम्रे करना इबादत फरमाया सुन लो ओवे मेरे वीर ते मेरे वजीर अली दा चेहरा देखना भी इबादत है। मैं सदके जावा देख बाबा जी ऐसे ही अब रियाजुल नजरा तो अगली हदीस पढ़ने लगे तवज्जो करना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं नक्शा खींचने लगे है एक और बड़ा मिठड़ा दिया इरशाद फरमाया मैं सदके जावा इधरों आए अबू बकर सिद्दीक इधरों आए मुर्शिद अली के मुर्तजा दोवां दा टाकरा होया सलाम दुआ हुई ना ते हजरत अबू बकर सिद्दीक वो मुर्शिद अली दे चेहरे वाल देख के मुस्कुराने लग पे तुसी भी मुस्कुरा दो क्या बात है भाई की ना है अपना भाई अनवर साहब तुहाडी मुस्कुराहट देख के मैनूं भी मुस्कुराहट आ गई माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे किते तवज्जो फरमाओ तो इस गल का पहली नालों ज्यादा मजा आएगा ये जो मुलाकात हुई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखिया चेहरा अली मुर्तजा दा ते मुस्कुरान लग पे हजरत अली मुर्तजा कहने लगे प्यारे अबू बकर सिद्दीक को मेरा चेहरा देख के मुस्कुराए क्यों। हाय हाय अबू बकर सिद्दीक माजी दियां वादियां च उतरे फरमान लगे मैनू तुहाडा चेहरा देख के मुस्तफा दा एक इरशाद याद आ गया सदके जावा आपने फरमाया केड़ा इरशाद हाय सदके जावा मैं कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे एक दिहाड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा सन ते मेरे आका ने अली दा चेहरा वेखिया चेहरा देख के अली ये मुर्तजा दा ते मेरे आका ने एक मिठड़ा दिया इरशाद फरमाया लोगों सुन लो ला यजूजु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलियुल जवाद फरमाया लोगों सुन लो क़यामत वाले दिन जदों पुरसरात बाल तो ज्यादा बारीक होएगा तलवार दी धार तो ज्यादा तेज होएगा 500 साल दी चढ़ाई फिर 500 साल दा हमवार रास्ता फिर 500 साल दी ढलान बड़ा बड़ा कठिन ते बड़ा मुश्किल रास्ता थल्ले जहन्नम दी अग बल रही है उस पुरसरात तो बाबा दी गौर करना मेरे यार बड़ी बड़ी गल करने लगे हैं मेरे आका ने फरमाया उस पुरसरात तो कयामत वाले दिन कोई बंदा गुजरेगा जिन्हों टिकट अली मुर्तजा देगा
جنہوں ٹکٹ علی دے گا لا یجوز، یجوز کا معنی ہوتا ہے اجازت نامہ دینا، ٹکٹ دینا، لا یجوز احد الصراط، ادھر تک پہنچ صراط تو کوئی بندہ ٹپ نہیں سکتا الا من كتب له علی الجواز، اور جب تک علی مرتضی اجازت نہ دے دے پہنچ صراط ٹپن دی اجازت علی نے دینی ہے۔ تے قبلہ اسی ایتھے حضور دا تے حضور دے ویر اور وزیر علی دا ذکر کرنا لیا، لیکن بہت سارے مولوی ایسے نے جنہوں نے بڑیاں بڑیاں داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، میں کسی نے کچھ کہتا نہیں، لیکن جب سوال کھولتے نے علی مرتضیٰ دے خلاف گل کرتے نے، علی مرتضیٰ دی گستاخی کرتے نے۔ میں قرآن دی ایک آیت دی رانا اقبال صاحب تفسیر پڑھن لگے ہیں، قیامت والے دہاڑے دا میں نقشہ کھچن لگے ہیں۔ بھائی خالد صاحب توجہ کرنا، قیامت والا دہاڑا ہوئے گا، مفسرین فرماندے نے قیامت والے دہاڑے جدوں سارے جانے ہوں گے بابا جی اپنے بھی جا رہے ہیں، گانے بھی جا رہے ہیں، مسلم بھی جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں، تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیوں فقیفوہم، وہ اے کون جا رہی ہے روکو انہوں ذرا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایدی تے بڑی لمبی داڑھی ہے، ایدی تے ٹینڈ ہوئی ہے، اے تے کوئی وڈا ہی مولوی لگتا ہے۔ اللہ فرمائے گا فقیفوہم، روک رہے ہو یا اللہ روک لیا، ہون کی کریے؟ فرمایا انہم مسئولون، فرمایا ادھے کو سوال کر۔ مفسرین پوچھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ جدو اللہ فرمائے گا نا اس مولوی کو جڑا جا رہا ہے اینو روک ادھے کو سوال کر، یا اللہ کی پوچھا ہن تفسیرہ نے لکھیا وہ سوال کی ہوئے گا؟ اللہ فرمائے گا اینو پوچھ او مولوی صاحب، اوے پیرا، اوے شیخ القرآن، اوے شیخ الحدیث، اوے ٹینٹ کروان والیا، لمبی داڑھی رکھن والیا، اوے دس علی نو ولی بھی منگدا ہے کہ نہیں منگدا؟ علی نو ولی بھی منگدا کہ نہیں منگدا؟ ہائے ہائے، اے جڑے ایتھے بک بک کردے نے مولا علی دے خلاف، آئے جدو فرشتیاں نے سوال کرنا ہے اوتھے انہاں نے پھسے ہونا ہے کہ ایتھے جڑے مرشد علی دے دیوانے بیٹھے ہو، مستانے بیٹھے ہو، اور تھوڑیاں موجاں نے چونکہ پل صراط ٹپن دی اجازت نامہ تے علی مرتضیٰ نے دینا ہے، تے جویں اسی ایتھے علی مرتضیٰ دے قصیدے پڑھ لے اور قیامت والے دن بھی علی مرتضیٰ کولوں پل صراط دا اجازت نامہ لے کے اسی نالے نعرے مار دے جاندے ہونا ہے، نالے مرشد علی دے قصیدے پڑھتے جانا ہے، اسی کہتے جانا ہے اوے جگ پاوے خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے۔ بابا جی مکائیے۔ ہائے لو جی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، جگ باوے خفا ہووے چلو حیدر دی۔ میں کسی نے قبلہ میرا میری کیڑا کسی نے کوئی لڑائی دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، میں کسی نے کچھ نہیں کہتا، کسی کے عقیدے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، لیکن دو روایتاں میں پڑھ کے سناواں گا۔ ایک تے میرے مولا میرے آقا حضور علیہ السلام نے بھائی اکرم صاحب فرمایا ہے لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، وہ میرے ویر تے وزیر علی نا محبت رکھے گا تے مومن رکھے گا، او دے نال بغض تے دشمنی رکھے گا تے منافق رکھے گا۔ تے دوسرا ابو سعید خدری ترمذی شریف دے اندر کہ بلا میں تے حقائق دے موتی تواڈے سامنے بخیر دینا، سمیٹ لو تے تواڈی مرضی، او سٹے لین دیو تے تواڈی مرضی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے، آپ فرماندے نے او 100 بندہ 200 300 بندہ بیٹھا ہوندا سی، او دے اندر اسی منافق نو پہچاننا ہوندا سی، اذ کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، وہ فرماندے نے نعرفو بابا جی نعرفو فعل مضارع ایدے دے داخل فعل ناقص گننا، جدو فعل مضارع دے فعل ناقص گننا یعنی فعل ناقص دا دخول ہو جائے ماضی استمراری دے فوائد حاصل ہوندے نے۔ وہ صحابہ کہندے نے، ابو سعید خدری کہندے نے ایک بارہ نہیں، 2 بارہ نہیں، 5 بارہ نہیں، 10 بارہ نہیں، وہ جدو بھی اسی کسے منافق نو پہچانے ہیں، جدو کسے منافق نو سیاننا ہوندا سی تے اسی کی کردے ساں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور جدو اسی نعرہ حیدری نہ
ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਪੱਕਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਗ ਪਾਵੇ ਖਫਾ ਹੋਵੇ چلو حیدر کریے جگ پاوے خفا ہو چلو حیدر کیا بات ہے اللہ تواڈے ہتھاں نوں سلامت رکھے انہاں ہتھاں تو کبھی لنگر حسینی ختم نہ ہوئے بلکہ جیڑا بھی بندہ علی دے مرتضی دے ذکر دے ہاتھ اٹھاوے انشاءاللہ کبھی اودے ہتھاں تو لنگر مصطفیٰ نہ مکے لنگر علی نہ مکے لنگر حسن نہ مکے لنگر حسین نہ مکے صدقے جاواں جگ پاوے خفا ہووے ہاں چلو حیدر آباد ہو چلو حیدر دی گل کریے جگ پاوے خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے جگ پاوے خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے بابا جی توجہ خوش سونا خدا ہووے چلو حیدر ہاں چلو حیدر دی گل کریے کہ میرے آقا نے فرمایا یا علیو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی اے علی اور تیرا گوشت میرا ہی گوشت ہے نہیں کہ بلا سارے نہیں بولے اونچی آواز میں سبحان اللہ تیرا گوشت میرا ہی گوشت ہے تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم وہ اس فرمان نو شاعر نے شعر دے اندر قلم بند کیتا شاعر کہندا ہے وہ جنوں لحموں کا لحمی کیا جنوں جسموں کا جسم کیا وہ جنوں لحموں کا لحم کیا جنوں جسموں کا جسم کیا وہ بھی حاصل رضا ہووے چلو حیدر کریے کہ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب فرما دیو میں تواڈے کول اجر تبلیغ طلب نہیں کرتا پر الا المودۃ فی القربى اور میں اپنے قریبیاں دی اپنی اہل بیت دی محبت اور مودت مانگنا وا میری اہل بیت نال محبت کردے رہو تے اللہ تعالی تانوں پار لا چھڈے گا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تے اس شعر دے اندر بابا جی آئے مودت کو شاعر لے کے آیا ہے تے جے کتے چستا سبحان اللہ فرما دے تے میں اگلا شعر میں سنا چھڈا ہائے شاعر کہندا ہے قرآن تے رب نے لیا جو وعدہ مودت دا قرآن چے رب نے لیا جو وعدہ مودت دا او وعدہ وفا ہووے چلو حیدر کریے تے سادات دے منکر دے سینے چ ظہیر احمد سادات دے منکر دے سینے چ ظہیر احمد وہ سادات دے منکر دے سینے چ ظہیر احمد ایک حشر بپا ہووے چلو حیدر کریے چلو حیدر دی گل کری سبحان اللہ لنگر کھان لگے اسی پہلے تھوڑی جی بھوک لگ جائے قبلہ ذرا آواز کٹو چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر
ہائے کون علی مرتضی ہن ذرا میرے ول ویکھی میں جڑا آکھیا سی نا بابا جی علی مرتضی دا ذکر ہاتھ اٹھا کے کرنا میرے آقا دی سنت ہے میں یہ تے دلیل دے لگے کیوں آکھیا ہے مقام خم غدیر ہے 10,000 صحابہ دا مجمع ہے اونٹاں دا پالان ہے تے اونٹاں دے پالان دے اوتے قیام فرما نبیاں دا سلطان ہے تے ہاتھ علی مرتضی دا ہاتھ چلیا پائی اکرم صاحب میرے ول ویکھنا ذرا پھر میں ایک بار نقشہ کھینچا 10,000 صحابہ دا مجمع ہے عباس بھائی میرے ول ویکھو اونٹاں دا پالان ہے تے اونٹاں دے پالان دے اوتے قیام فرما نبیاں دا سلطان ہے علی مرتضی دا ہاتھ لیا ہاتھ دے اندر تے ہاتھ لے کے تے فضا دے اندر بلند کیتا بلند کر کے کہ میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا جڑا زبان زدے خاصو عام بن گیا میرے آقا نے فرمایا سن لو ابو بکر صدیق تسی بھی سن لو عمر تسی بھی سن لو عثمان تسی بھی سن لو وہ طلحہ زبیر بھی سن لیں سلمان و بلال بھی سن لیں وہ سارے مومن سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا وہ اج تو بعد جدا میں مولا ہودا علی مولا ہودا ہودا مومن بیٹھا وہ بولے نا کیونکہ علی مومن والا مولا ہے جیڑا میں مولا اودا بابا جی میرا دل کرتا ہے ایک کلام میں سنانا ہے وہ کلام سنا کے ختم کریے لیکن وہ کلام جیڑا ہے وہ کلام سمجھ انہوں مزہ انہوں آنا ہے جیڑا پکا ٹھٹا مولا ہی بیٹھا ہے نہیں اے تھوڑی سبحان اللہ نے میں نہیں دسیا کیڑا کیڑا بندہ مولا ہی بیٹھا ذرا صدقے جاواں قربان جاواں قبلہ ہون میں بابا جی کلام پڑھ لگے تے تسی بھی مدد رکھو کہ سب تو زیادہ مدد تسی لو گے صدقے جاواں اسی علی مرتضی دا ذکر کرنے ہاں تے علی مرتضی دا ذکر کیوں کرنے ہاں میرے آقا نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب وہ اپنی محفلاں نو سجا لیا کرو آقا نے کالے نال فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب دے ذکر وہ اسی ذکر کرنے علی مرتضی دا حیدر حیدر کرنے کیوں کرنے کیونکہ سارے دل نو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے لوگی بابا جی شیر سننا دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے یہی ذوق رکھو تو میں سارا ہی کلام سنا دیا تے کلام بڑا چسدار ہے شرط ہے میرے نال مل کے کہنا سارے نے وہ دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر آواز رہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر آواز مٹھی ہو گئی کیولا نہیں تو ختم کر دینے میں تے آپ ختم کرنے کو پھر رہے میں کہا چلو زیادہ کلام سنائی جاؤں پہلے کبھی سنیا نہیں ہوئے گا تسی وہ دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر او پتر تو ہی میرے الویک تیری فرمائش دے پیش کر رہے ہیں دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر آپ ذرا حیدر حیدر کے نعرے نہ مارنے یہ بات ہے میں کلام سنانا اٹھاؤ ذرا سارے ہاتھ علی مراد سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حیدر 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 آواز رہو حیدر 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 دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے روح کا گلشن کھلتا ہے حیدر کرنے سے روح کا گلشن کھلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے اسی سنیا اسی ابو بکر عمر عثمان نو منیا کہ علی مرتضی نو اپنے سر دا تاج منیا کہ اے وہی عقیدہ شاعر نے بھی بیان کیتا وہ کہتا ہے کہ صدیق و فاروق و غنی کے نعروں سے نار بجھے
دے صدیق و فاروق و غنی کے ناروں سے نار بھولے. بابا جی اگلے مصرے دے اگر دل دا مفتی فتوا دے رہے تے نعرہ حیدری سنانا چستا دیا. اوے میں صدقے جاواں صدیق و فاروق و غنی کے ناروں سے نار بجھے جنت کا در کھلتا ہے حیدر حیدر یا علی یا علی. پھر میں کری پڑھ رہی ہے شیر صدقے جاواں صدیق و فاروق و غنی کے ناروں سے نار بجھے جنت کا در کھلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے. اور زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی. زہرا کے شہزادوں بابا جی اگر میرے کو دیکھو زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی. اور پھر ہر غم ٹلتا ہے حیدر حیدر ہاں حیدر حیدر کر. طیب کہہ رہے ایک باری پھر سنا دیجیے کہ بلا. اور زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی. زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی. اور پھر ہر غم ٹلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے. حیدر 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 حیدر. اور پھر ہر غم ٹلتا ہے حیدر حیدر. سب تو مزیدار شیر ہونا آیا ہے کہ بلا جی سبحان اللہ فرما دے ہوتے. میں سب کے جاواں میں صدیق اکبر کی سنت پوری کرتا ہوں. میں تو اگر روایتاں پڑھ کے سنائی ہیں کہ مرشد ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی نے محبت کی تھی ہے. صدقے جاواں میں صدیق یا میرے کو دیکھ میں صدیق اکبر کی سنت پوری کرتا ہوں. میں فاروق اعظم کی سنت پوری کرتا ہوں. میں عثمان ہادی کی سنت پوری کرتا ہوں. میں اصحاب محمد کی سنت پوری کرتا ہوں. منکر تو جو جلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے. حیدر 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 منکر تو جو جلتا ہے حیدر حیدر. ایک بار پھر میں پڑھ رہی ہے وہ میں صدیق اکبر کی سنت پوری کرتا ہوں. میں اصحاب محمد کی سنت پوری کرتا ہوں. منکر تو جو جلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے. منکر تو جو جلتا. ویسے اسی سارے مولا علی کے منا کے بیٹھے ہیں کہ بلا ساڈے اندر کوئی بیٹھا تو نہیں مڑ کر لیکن پھر بھی کدھر دھیان مار لو کیڑا بندہ جڑا نال پڑھدا نہیں پیا. منکر تو جو اودے ول ویکھ کے آکھو نا تسی بھی آکھو دے ول ویکھ کے اوے منکر تو جو جلتا ہے حیدر حیدر. اور میری ذات کے صحرا میں سرمئی شام اترتی ہے. کرم کا سورج ڈھلتا ہے حیدر حیدر.
जंग पुराने छुटते हैं, खत्म तकद्दुर होते हैं, मन का शीशा धुलता है, हैदर हैदर। ते बाबा जी होर जरा शेर पढ़न लगे, समझो हासिले कलाम नहीं, हासिले कलाम। उनके जिक्र की बरकत से, उनके जिक्र की बरकत से राज़िक मुझसे राजी है, उनके जिक्र की बरकत से राज़िक मुझ पे राजी है, कुनबा मेरा पलता है, हैदर हैदर। कि बड़ा ईमानदारी ना जेदा कुनबा पलदा वो बंदा बोले तो जे कोई भी ना बोलेगा तो मैं तो बोलना ही है, मेरा तो पलदा ही पलदा है। वो कुनबा मेरा पलता है, हैदर हैदर करने से, हैदर 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 कुनबा मेरा पलता है, हैदर हैदर करने से मैं सिद्दीक़े अकबर की सुन्नत पूरी करता हूँ, मुनकिर तो जो जलता है, हैदर हैदर करने से। लौट के बड़ा मतलब पर फिर पढ़ लेंगे तो फिर तकरीर खत्म है। दिल को सुकून, जरा हाथ उठा के कह रहे हो, दिल को सुकून मिलता है, हैदर करने से, दिल को सुकून मिलता है, हैदर करने से। सबके जावा लाओ हनारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आखिरी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन कहना है, आखिरी ठंडक दिल दा चैन। हाँ मैं अगे कीता हसन साडा बड़ा पीर है, हुसैन छोटा पीर है। बाबा जी एक शेर इमाम हुसैन जरा सुना रही है, और वो हुसैन जिन्हें सिर ते कटवा दिता लेकिन किसी जानी शराबी की बैत नहीं की थी, सिर कटवा दिता, कुंबा कटवा दिता। सदके जावा शायर कहता है, लौटी मेरे आखिरी शेर मेरी तकरीर खत्म। वो शायर कहता है कि बिका नहीं झुका नहीं हुसैन, वो हुसैन है। मैं सदके जावा, क्या बात है तैयब, चुप रहा जा हाथ, बाकी भी बंदे चुपो, हुसैन दे महान जेड़े बैठी हो ते मेरे नाल मिल के कहने बिका नहीं झुका नहीं हुसैन, वो बिका नहीं झुका नहीं हुसैन, वो हुसैन है। बिका नहीं झुका नहीं हुसैन, वो हुसैन है। हुसैन हो हुसैन है, जो मर के भी मिटा नहीं हुसैन। क्या बात है, आबाद रहो। जो मर के भी मिटा नहीं हुसैन हो। बाबा जी आपकी शेर जरा मेरी आँख की आँख पाओ तो फिर शेर पढ़िए, जरा इधर देखो जरा मेरी अल इमाम हुसैन ने मलाको ते शेर इधर सुनेगा, जरा मेरी अल देखो। ते पहले एक बार पिछला शेर पढ़िए तो मैं अगला सुनावा। जो मर के भी मिटा नहीं हुसैन, वो और ज़हीर हक़ की राह पर जो चल दिया तो चल दिया। ज़हीर हक़ की राह
راہ پر جو چل دیا تو چل دیا، جو چل دیا تو چل دیا، چلا تو پھر رکا نہیں حسین کو۔ آباد رہو کہ اللہ تمہاری غلامی نو قبول کرے، جھکا چلا تو پھر رکا نہیں حسین کو۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، لاری قبلہ آخری نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آباد رہو، اللہ میری تمہاری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا